कभी है सियाहे फैल में बख्शिश है काम तेरा, खुदा के बाद लेता हूँ मैं मोहम्मद का नाम, या रसूल अल्लाह मैं गुलाम आप पर भेजता हूँ लाखों दुरूद व सलाम। तो शायर फरमाते हैं मैं कहाँ अमी कोथाई, मैं कहाँ और कहाँ ये नाते रसूले अरबी। सुबहान अल्लाह ना রইলে হচ্ছে না বাজি বুড়ো ফোন বুঝিব না হ্যাঁ কালাম ফুটতে না সাইদি সমস্যা ডাইরেক্ট বাংলা ধরে ফেলে দিলে বুঝিয়ে না ফেলে আর মাথা গরম হয়ে যায়। কারণ দেখুন বর্তমানে বেশিরভাগ কালাম ন বুঝি আবু কালাম বুঝু দে আফাডাঙ্গে গাঙ্গাইলে ও গরি খলজে তলজে সিরি রেঙ্গে এটা ফাল মারে। কিন্তু মুরুর হতা কোরআন হাদিসের দলিল গভীর দলিল দিয়ে না তো রাসূল বললি তিন ন বুঝে ঠিক নেবে ঠিক দর করি হন সমস্যা এড়ে। এবার আইয়ন मैं कहाँ और कहाँ नाते रसूल अरबी, मैं गुलाम इब्ने गुलाम और वो मुमताज़ नबी, उम्मती और भी हैं उनमें नबी और भी हैं, न कहीं तेरी से उम्मत न कहीं तुझसा नबी। सुबहान अल्लाह। ना आरार मत उम्मत आसे हनमिक्के ना आरार नबीर मत नबी आसे हनमिक्के ठीक नेबे ठीक दर करे हन आर उम्मतो सेरा नबीयो वा गुराफल हजन बाजी नबीयो সারা নবীও উম্মত বিয়ের অনুষ্ঠান আজি মাহফিল সারা আর আল্লাহ আল্লাহ বন্টন করে রেখে দে জান্নাত সারা হন না জান্নাত আল্লাহ কবুল করুক জোরে হন আমিন। তাহলে এই ধরনের মাহফিল ইন যদি ওজন নো আনি নাত রাসূল না ফরাই কোরআন তেলাওয়াত নদী নাত নফরি যদি গান বাজনা দিত ইন উনিত করতে না হন আওয়া দো হইতো না বড় হইতো না উদ গজবইতে তো না এন জগন্য গজবইতে দে যে মুহররমের 1 তারিখ যদি আজি নাচ গান হইতো ইমাম হুসাইনি পর্যন্ত বদদুয়া করতে ঠিক নেবে ঠিক দর করে হন আল্লাহর আর কবুল করুক জোরে হন আমিন। ইকু বেশি কি না খানা ভাই বেশি চলে মানছে না বুঝিব আবার ফরদি খবর তো জোর হওয়াত আছে আর উনাত আছে মগর কিছু মুখস্থ করি না পারি ঠিক নেবে ঠিক আর মে ক্লিয়ার রাইবে হালকা ফেট দিয়ে মানি বেরকা বাড়ি করে বরাট করি ওকে করে দিবে দের তোমার কি বুঝা পারেন না বিয়ে দুয়া করে কিছু না ভাই नवाशिस अजो आशानी नौदरी आई करो ना जिक्र हता का अता की बात करो, सुनो सुनो करमे मुस्तफ़ा की बात करो, अगर खुदा से मोहब्बत का है तुम्हें दावा खुलूस दिल से मोहब्बत का बात करो। सुबहान अल्लाह। खुलूस है बड़ा खुलूस दिल से मोहब्बत का बात करो इक्के ना ताबी तले मोलले आनलाइन मोलल आज उतरा আছে হনায় ক্ষতি হতে বলে বুঝবেন না বাজি মোললে আনলাइन মানে খদম মোলে আছে তে গেটা পর মোল ঠিক নে বেটি এটা ভোগ্য সিটিং এ আছে গত্যম কি হত দেখেন আয় জজবাত কি ইতে হতা হলে আর মজা পাইনি তাহলে ও হতা হলে তোমার হতা হবে সুযোগ পাবে হবে কে মোলে হতে বেন কে জামিজা হতা নলিতে ডো দে আছে তো মোলইতে নুনের কা ফায়দা ঠিক না বেটি। আরে মিডিয়া যদি ভিডিও তোমার দেবদানা বাজি কেল লাগবে মাথার রাবে তো ঠিক আছে না ইন শিক্ষা বাজ আমি মূল্য হইতে রিবে দেনি এত রাত গোসা লাগবে সাইয়ো कहां मजनूने हमें की होइसो कहां मजनूने मिसले लैला हो नहीं सकता, कहां मजनूने मिसले लैला हो नहीं सकता, कहां फरहाद ने शीरी के जैसा हो नहीं सकता, जुलेहा ने कहा यूसुफ से अच्छा हो नहीं सकता, कहाँ इन सब से मैंने ये मुमकिन है मगर मोहम्मद दूसरा दुनिया में पैदा हो नहीं सकता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मजनू हद की लाइलन क्या नहीं, फरहाद हद शीरिन क्या नहीं, और जुलेहा हद और यूसुफन क्या नहीं, आशे अल्लाह हद अरे इन बेंटी कैसे किंतु यार उद्यार रखन होता सीन की हद आर मुस्तफर मत फितबीर मजे द्वितीय बार क्या नहीं जुरहन सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। ये हद कहां मजनून ने कोई मिसले लैला हो नहीं सकता, कहां फरहाद ने शीरी के जैसा हो नहीं सकता, जुलेहा ने कहा यूसुफ से अच्छा हो नहीं सकता, कहा इन सब से मैंने ये मुमकिन है मगर सुन लो मोहम्मद दूसरा दुनिया में पैदा हो नहीं सकता। सुभान अल्लाह। तो इसलिए शायर फरमाते हैं क्या
मोहब्बत करी भरीबेन शायरी की हर आर अल्लाह फर होता और उम्मत को जहन्नम से रेहा कौन करेगा उम्मतर जहन्नम उत्तर होना बासाइबु नबी सारा के पारिबे ना एका हता हইয়ন नबी सारा के पारिबे ना আত্তুলি হন না নবীর সুপারিশ ছাড়া ব্যস্ত অসম্ভব ঠিক না বেঠিক জোরে ঠিক নে शायर की हर ख्याल करन उम्मत को जहन्नम से रहा कौन करेगा ये काम मोहम्मद के सिवा कौन करेगा खुदा ये पाक जहन्नम में हमको ढालेगा मगर रसूले खुदा की करम ने बचा लेगा सुभान अल्लाह जहान वालों ये रायजे निजाम है कि नहीं जुबा रसूल की रब का कलाम है कि नहीं है तिश्ना काम बता हूँ जूम महशर में नबी के हाथ में कौसर का जाम है कि नहीं सुभान अल्लाह कियामतेर मैदानत बेगुन सूर्यर गरमे गला फाड़ी जे ओई जिरफे कुत्तर नान दारान नीली दो बियान करी फानी फानी करी बिदी खुदा यो मुक्तिरी चाइते ना फानी दिते ना आल्लाहर बंदा कत तुई एत रहमानुर रहीम फानी के नदर हदा जियार फानी दोनर हमने तो विचार करो ना हम तो खुदा फानी हड़े हदा फानी जे नबिले बिया देबी कर गिला आज नबी बे तो फानी लली लगे दिली दिबु जोरा सुबहानाल्लाह एबार आतुली ह नबीर फक्के तक्किम ना बिफक्के आतुली ह ना फक्के ना बिफक्के नबीर फक्के ताइले फैकेज करा बरिबु ठीक ने बेटी हजन ठीक कइल मानला ओई नबीर फक्के ताइले सुत्ता भरिबु ठीक ने गुस्सा भरिबु माइसे सिमेटाला भरिबु फरगर बन्नाय करा भरिबु तो क्यांगरा भरिबु दे पांच वक्त नमाज पढ़ा भरिबु हक हालाली सला भरिबु ठीक मतो सला भरिबु जबान पवित्रता भरिबु लेनदेन सप्ताह भरिबु गुते गुती टेला टेली हिंजे हिंजी बात दी मंजर बन्नाय करी ने भरिबिया ठीक मतो चली अल्लाह अल्लाह करी मेनल केन मरगियो में आखिरी जुग में जे सिन देता भरिबु ठीक ने ठीक डर करी बस आजिर महफिलुर मुलियन बेशी हुआ ना पारे रसाबुने एक सामिसे যথেষ্ট আর ফাইন্নে ডাইল একগরা দিলে বাত না যায় ঠিক না বে ঠিক এবার এই শায়ের কি হর তুই এতলে শায়ের হদ দে কে দিলো যা ইশকে নবী पर है कुर्बान मेरा সাই ফল ভার না তোমার তো ভারী বাবাজি আবু তোমার কেন ফরিতের বেন আরওয়ার দেখেন হবে দেখেন দিলো যা ইশকে নবী पर है ए दुना होय বেলেন তোমারও তো হবে দেখি কুরবান মেরা হইতের বেন ইনশাআল্লাহ ठेंग बड़ी वेला तुस्सो अवस्था खराब दे रांदा से डिंगन होगी के दिलो जा इश्के नबी पर है आयर बड़ा हाबिल वार पास के लिए हुआ इतना दूरत्व शुगर रोजर तुन उगो आलिशार तुन इतना दूरत्व शी इतना हंसार बेजुन नगरी जाए आई विषय इतना रैन फाका फाकी दी ऑटो रिक्शा ना दुयन बाय वेला जी गुनरी नो दी तुरंत नाम फाकी दी आह दारार फासा बेशी हाबिल होई दी नो बुझुस इल्ले हाबिलियती दाहाजना अरे दिलो जा इश्के नबी पर है अरे क्या डर गुण होइल केना होइरी तेरा केना अवश्य डर करि देना आइ परीक्षा किल कर देना कुर्बानो मेरा इयन होबे दे दिलो जा इश्के नबी पर है कुर्बानो मेरा माशाल्लाह ठीक है किन देखम बेजालत देखी ओई आगा माथा मिए जार गिदी তোরা সোনামুরিন গাড়ি ফেল ন বুঝুস এনে জাহানা তুজুর তুলি রে ফয়তে করি ফরা দে এক কুমারে কুসুরে এ বাবা ফরাবু কুরবানো মেরা একই সাথে হ কুরবানো মেরা अरे कडार करे कुर्बान मेरा साई ऐसाडी राबास कुर्बान मेरा अच्छा अल्लाह के रसूलुर हता हता होना शरम আছে না না সোয়াব আছে না আছে গুনাহরি আছে না হনা গুনাহরি আছে না নাই তো এই আইজিন আল্লাহ রাসূলুর হতা কইতে তোরা শরমর আর ডর গুরু ন হতে ন হ শরমাত দে এলে জুনে ন হয় এলে বহুত বদুর দেখি দি মলয় সামুদি বইরো সুবহানাল্লাহ আল্লাহু আকবার হতে শরমাই কিন্তু ফেগজম মাঝে নাট্যময় ভেজাতে না আছে এনে সম বাক্স সারি দনর ওয়ারে বেড়িয়ে খেলুর গুরে দনর ওয়ারে ইতে সিয়ারত লইর কিরমি গুতে এলে ভাড়া আছে না নাই আছে আর জোর ভাড়া আছে না নাই আছে খবরদার খেয়াল করো हड़ो हद्दू जगन्य हास एबार का सामने ये सामने अरे दिलो जा इश्के नबी पर है कुर्बान मेरा हाबिल बनाए फेले बेड़ा तोरा दुओ को शिल्पी बनाए तेले दुरुर गुण आना न भरबार बेड़ा हां लाभ भी बाजी दिलो जा इश्के नबी पर है कुर्बान मेरा अरे दिलो जा इश्के नबी पर है कुर्बान मेरा दिलो जा इश्के नबी पर है कुर्बान मेरा या रसूल अल्लाह तेरी उल्फत ने जिया
तेरी उल्फत ने जिया रखा है ईमान मेरा कटौर गिरे हन्ना सुभान अल्लाह अरे कटौर गिरे हन्ना या रसूल अल्लाह अरे जरा हन या हबीब अल्लाह এবার মুখ হইতে ন ইয়া রাসূলুল্লাহ দে ইয়া হাবিবাল্লাহ দে আতরে লারি শুরু শুরু বেগ গুণ একবার ডানাতর তুলন একবারে একখানা তো যেন বাকি না তাকে নবী লাইলে তুলিবি আর ভাই তো ব্রেটাং তুলি দেখতে যা ভাই আল্লাহ তোর বাঙ্গ আমিন আমিন মারহাবা মারহাবা হুজুর হুজুর স্টেজের মধ্যে লইছেন জিবে জেডে মানা এডা আফরিব হ্যাঁ মারহাবা একটা ডর করে হন মারহাবা মারহাবা আর জোর হন মারহাবা আসসালামু আলাইকুম এবার আইও এই আত কেন আত কি আরারে মিস্ত্রি দিন আল্লাহ দিয়ে আল্লাহর ফ্যাক্টরি তুন দিয়ে নাকি দুনিয়ার ফ্যাক্টরি তুন লইও আল্লাহ আল্লাহর মার্কেট তুন দিয়ে নাকি আর জিস ফেলা তুন লইও আল্লাহ তাহলে আল্লাহর কি না তুলিবে আর যেগিন ন তুলিবে তোমারা বানাইও মনে করি দেরি চাই তোলে রেডি নে আগায় বাসি গে দি ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া নাই লাগর হইম পর হবে দে লারি লারি ইয়া হাবিবাল্লাহ চাই তোলে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইমান আমান একবার লারি লারি সো মজা লাগিব উদ মজা লাগে দেন গুরু বুড়ো নারী পুরুষ বেগুন বই আলেম ওলামা দাড়িওয়ালা টুপিওয়ালা নামাজি ইমানদার ফরহেজগার আশিক রাসূল বই শুহাদায়ে কারবালার প্রথম দিনত বছরের প্রথম নববর্ষর রাইতম মাঝি 1 তারিখের রাইতত ইমাম হুসাইনের স্মরণ করি আর নবীর প্রেমর ডানা তুলি তুলি মেহেদি অনুষ্ঠানের কেন্দ্র করি গান বাজনা বাদ দি বেহাইয়াবানা বাদ দি রে আর আজাতে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ হই আতরে লারি লারি আল্লাহু আকবার আলহামদুলিল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ খোদার কসম মদিনার রওজাত আর নূরুন নবী শুই শুই আর আমি জিতালার মিকা অনরার মিকা যাই যাই আর নবী মুস্কি মুস্কি আসি আসি আল্লাহর দরবারে দুই হাত তুলে দিয়ে ডাং মারিয়ে দে আল্লাহ রে উম্মতুল্লাহ রে আই ফেরত পাত্র বান্ধিলাম দে দাঁত কাঁচা দাঁত ফেলাই দিলাম দে উনো গরি দি শুধু তাই নয় 61 হিজরিত কারবালার জমিনত আর খলিজের টুকুরা ইমাম হাসান পর্যন্ত হোসেন পর্যন্ত সমাসর আলী আসগর পর্যন্ত গরি গনি গনি আই নবীর বাগানর সমস্ত ফুল বেগুন তলোয়ারের নিচে করবাইন্যা গরুর নাম জোয়ারাই দিল দিয়ে জি দুষ্টিয়ে আই অন আল্লাহর দরবারত হন হন আই অভিযোগ নগরী উদ উম্মতুল্লাহ বলি আর পরিবার করবারে দি দি আল্লাহ আমনে লামা কানাত এবার কেনা হন না অনতুন আর উম্মত হলে অনরে ডাকে দে অনর বন্দা হদ দে গান বাজনা বাদ দিয়ে দে হোসাইনের স্মরণ করি নববর্ষর হিজরি রাইতে মাঝি আল্লাহ তোমার স্মরণ করি রে তোমার শুকরিয়া করে দে আল্লাহ তোমার তুন খেয়াল লাগে রে হনা এই প্রশ্ন করার ওয়ারে আল্লাহ তো জানে একদিন জানে নবী কি করতে স্যার আর আল্লাহ নবীর সান্ত্বনা দিবে কি হর হইতে রনি ও বন্ধুরে সমস্ত একদিন আই তুই নবীরে খুশি করি বেল্লাই বানাই তুই নবীর রাজি খুশি আয় হোদাই সব সময় চাই আয় হোদাই বুঝিত পারগি উম্মতে ইয়া রাসূলুল্লাহ হই ডাক মারত দে আল্লাহু আকবার হই ডাক মারত দে তুই নবীর তুন বালা লাগে দেরি তোমার তুন গম লাগে দেরি ও বন্ধু টেনশন নগরিও তুই কিসার আয় বুঝিত পারগি আয় তোয়ারে দিয়ম হই দি ওয়াদা দি দি ইয়ান আই দিয়ম হালিয়ে কিয়ামতের ময়দানত এই প্যান্ডেলের নিচে জুয়ান বুড়া নারী পুরুষ যত বড় গুনাহগার কিতে ইতের যদি অন নবী পছন্দ করিয়ন নয় আই হোদাই ওয়াদা দিলাম আজ জাতর কসম করি হই দি হালিয়ে কিয়ামতের ময়দানত অনে নবী বাসি বাসি গনি গনি সাই সাই দোজখের ভিতরে পর্যন্ত গলি আতাই তো ভাই সমস্ত ভাবি উম্মত বেগুন সিনিয়র লাই বাজাই বাজাই যেতন অনে নবী ব্যস্ত লই নজন এতন পর্যন্ত আই হোদাই জান্নাতের দরজা বন্ধ করতাম না ডর করি হন সুবহানাল্লাহ মাহফিল এনে দরকার আছে না আছে ইমবালা না হরাব অবশ্যই এবার আতুলি হনা আল্লাহ রাসূলের নাম লইলে লাভ আছে না আছে কইলে এক নাম মদিনা পর্যন্ত আবার জাফান আরশ পর্যন্ত আবার জাফান ডর করি ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ বাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ বলো ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ আহা দিলো যা ইশকে নবী पर है कुर्बान मेरा दिलो जा इश्क़ नबी 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 पर है कुर्बान मेरा सामने करा
পিছনে যারা, সামনে কারা পিছনে যারা, ডানে বামে জোয়ান বুড়া, সবাই মিলে নবীর প্রেমে হাত তোলে পতাকা করে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ। दिलो जा इश्क नबी पर है कुर्बान मेरा, दिलो जा इश्क नबी पर है कुर्बान मेरा, ओ दिलो जा इश्क नबी पर है कुर्बान मेरा, दिलो जा इश्क नबी पर है कुर्बान मेरा, दिलो जा इश्क नबी पर है कुर्बान मेरा, दिलो जा इश्क नबी पर है कुर्बान मेरा। तेरी उल्फत ने जिया हक, तेरी उल्फत ने जिया रखा है ईमान मेरा, तेरी उल्फत ने जिया रखा है ईमान मेरा। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। जुरहन्ना सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। এবার অনারত তো হওয়া পড়বে দে ইমানা মানে মিশে হনত দরহান আল্লাহ রাসূল খুশি হইলইব। আজি এর এই বিয়ের অনুষ্ঠানত বেহাইয়াফানা আবু জাহেলের অনুষ্ঠান, এজিদি অনুষ্ঠান, ইহুদি নসারার অনুষ্ঠান, কালচার বেহাইয়াফানা ব্যান্ড প্যাকেজ ডিজে বাদ দি প্রথম দিনত ইসলামী নববর্ষর দিনত মুহররমের 1 তারিখত আর নবীর মাহফিল ঘরত দে অনরন্তলে গন্ধনা তো কেন লাগে যাত্রা যাত্রা আজি এর নবীর মাহফিল বালা লাগে কাট তুলি দহন জুরহান ইয়া রাসূলুল্লাহ আরো জোরে ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ। কিন্তু মজা লাগে তো হতা মাশাআল্লাহ বইন বইন আল্লাহ কবুল করে আমিন হন। আর মজা লাগে क्या मैं यूज़ू करके ये तन पाक और साफ किया সুবহান আল্লাহ সুবহান আল্লাহ। আশেকে হদনা আর উযু বানাই রে কি সাফ করে দি শরীর শরীর পরিষ্কার করে দি পাক করে দি কি বানাই পানির উযু বানাই হতে কিন্তু আরা জবান আর ইমান ভাগ করে দি আর গুজু আছে ইমানের যোগ্য আছে কি খেয়াল করুন मैं यूज़ू करके ये तन पाक और साफ किया, मैं यूज़ू करके ये तन पाक और साफ किया, मैं यूज़ू करके ये तन और पाक किया, मैं यूज़ू करके ये तन पाक और साफ किया, मैं यूज़ू करके ये तन पाक और साफ मेरा साफ किया साफ किया, मैं यूज़ू करके ये तन पाक और साफ किया, मैं यूज़ू करके ये तन पाक और साफ किया, मैं यूज़ू करके ये तन पाक और साफ किया, मैं यूज़ू करके ये तन पाक और साफ किया, पाक और साफ किया, पाक और साफ किया। सुनिए पढ़ के दुरूद नबी हाय हाय सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। ईमान रुजू क्यों नो पढ़ के दुरूद नबी पाक हो जुबान मेरा, पढ़ के दुरूद नबी पाक हो जुबान मेरा, पढ़ के दुरूद नबी पाक है जुबान मेरा, पाक पढ़ के दुरूद नबी पाक हो जुबान मेरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन। पढ़ के दुरूद नबी हक पढ़ के दुरूद नबी पाक हो जुबान मेरा, पढ़ के दुरूद नबी पाक हो जुबान मेरा, पढ़ के दुरूद नबी पाक हो जुबान मेरा। रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह।
হুজুর অনারাইতে নামাইতে তেরার গো আওয়াজ চাই কে অনারার আওয়াজ ভিডিও রেকর্ডর ইতেরার আওয়াজ সোনাল্লাহ বলে নয়িত তো তেরা গাইরও তো লাভ নাই মনে মনে টেনশন আছে ঠিক নেবে ঠিক অনারার গো সুর অনারার গো কণ্ঠ আই আল্লাহর কুদরতি ভিডিও করতে ফেরেশতা তলে গো রেকর্ড করাইতে চাই দি অনারা কি হন ইনশাআল্লাহ চাই তলে আতর তুলন ইয়া রাসূলুল্লাহ মাশাআল্লাহ আবাই ক্যামেরাম্যান অনেক কষ্ট করি তেরার গো লইলি হয় নিতে না ইতের গোসাত হাতে ভিডিও এনেছে উদ হুজুরদেরকে লইতেছে আমাদেরকে ন লইতেছে ঠিক না বেটি তো হাম্মান কি আত্তলন আর হবে তো সাহেব কেনা করে কষ্ট করি বেগ গুণ কেন সিরিতি লেলো এবার আত্তলন এ জোরে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ বলো ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ दिलो जा इश्क नबी पर है कुर्बान मेरा दिल जा इश्क नबी पर है कुर्बान मेरा दिल जा इश्क नबी पर है कुर्बान मेरा ओ दिलो जा इश्क नबी पर है कुर्बान मेरा दिलो जा इश्क नबी पर है कुर्बान मेरा दिलो जा इश्क नबी पर है कुर्बान मेरा জোরহান সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আবার আরেকখানা মজার হতা ইর খেয়াল করুন এটা আলেম ওলামা আছে তো বলে এই ধরনের কালাম ফরিদি খেয়াল করুন শায়রি কি হর শায়রি নিজেরই নিজে হদ দে मैं गुनाहगार हूं सही तब भी प्यारा हूं रब का সুবহানাল্লাহ হদ আই গুনাহগারি সত্য এটা হরে মিথ্যে নাই আই গুনাহগার হইলো আর মন মন লদ্দে এর ফরম আই আল্লাহর পিয়ারা সওয়াগ্য বান্দা জোরহ সুবহানাল্লাহ আর আল্লাহর কি বান্দা আতুলি হনা কি বান্দা সওয়াগ্য বান্দা আর পিয়ারা বান্দা क्या होते ना नहीं उन्हों हद हम गुनाहगार हैं सही तब भी प्यारा हो रब का हम गुनाहगार हैं सही तब भी प्यारा हो रब का हम गुनाहगार हैं सही तब भी प्यारा हो रब का 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 तब भी प्यारा हो हो रब का तब प्यारा हो रब का तब प्यारा हो रब का যারা যারা আল্লাহর প্রিয় বান্দা নিজেরও মনে করেন নবীর হাতির নবীর উসিলাই এতেরা কেন আতর তুলি মারো ভর তব বি প্যারা হো রব কা तब भी प्यारा हो रब का तब भी प्यारा हो रब का तब भी प्यारा हो रब का तब भी प्यारा हो हो रब का तब भी प्यारा 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 हो रब का हम गुनाहगार हैं सही तब भी प्यारा हो रब का हम गुनाहगार हैं सही तब भी प्यारा हो रब का तब भी प्यारा हो हो रब का तब भी प्यारा हो रब का मैं उनका जिसके लिए मैं उनका जिसके लिए मस्त है रहमानो मेरा मैं उनका जिसके लिए मस्त है रहमान मेरा या रसूल अल्लाह सबाई। या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह दिलो जा इश्क नबी पर है कुर्बान मेरा दिलो जा इश्क नबी पर है कुर्बान मेरा ओ दिलो जा इश्क नबी पर है कुर्बान मेरा दिलो जा इश्क नबी पर है कुर्बान मेरा दिलो जा इश्क नबी पर है कुर्बान मेरा এবার আইন আরেকখান মজার হতা ইর খেয়াল করুন आशिक हद नाग में आग है मुझे क्योंकि आगे बाग खलील सुभान अल्लाह ना डाल करी हद आतुन ओइनरे डन्ना लाई
দুজোগর হলে আর তোর টেনশন নাই হদে কে তুই হাবিল কে হদে হাবিল ঈদ ঘটনা আছে তো তুই কি অন্য নডর হদে নডর এই কারণ হই দে তোরা যেই অন্য ডর আর লাগর ওইনে কিন্তু আর দাদা ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ফুলুর বাগান আছিল জোরা সুবহানাল্লাহ ইশারা বুঝা পারিবে এই শায়রি কি হরনন नग में आग है मुझे क्योंकि आग बाग खलील नग में आग है मुझे क्योंकि आग बाग खलील नग में आग है मुझे क्योंकि आग बाग खलील नग में आग है मुझे क्योंकि आग बाग खलील 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 ठंडी हो जावे दोज़ख ठंडी हो जावे दोज़ख देखे कर शान मेरा ठंडी हो जाए दोज़ख देखे कर शान मेरा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह 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 दिलो जा इश्क नबी पर है कुर्बान मेरा 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 या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह चूरे जुरहन मरहबा मरहबा आरा जुरहन या रसूल अल्लाह एनाम भाई बेक गुंगु मध्य स्पष्ट हमद हान थम लागेर मेन बारी गरने केन लाउड बाराई दो एबार हंसा इमेना माने आन नबीर हता आन नबी शान जत गाय एत बाला लागे ना लागे लागे हाथ हाथ लागे देख नबी सब देना तोर तुली डांग मारन या रसूल अल्लाह आरा जुरहन या हबीब अल्लाह ए महफिलत बोले एकबारे बेगिम पादन बेन गुनुरी उ देखल लाभ इयन की मत बेगिনের গ্যারান্টি আছে মতের হন গ্যারান্টি নাই হন্নান দিয়া আজরাইল আইরে ঠান মারে হন হিসেব নাই হঠাৎ আল্লাহ নগরক যদি হনজ্ঞ বান্দার মত এই মাহফিলত আত্র তুলি ইয়া রাসূলুল্লাহ হদ দে টাইম তদ দয় খোদার কসম জান্নাতের গ্যারান্টি সুবহানাল্লাহ জুরহান্না সুবহানাল্লাহ আর ডিজে গান চলে দে টাইম যদি নাচি নাচি এর কিরমিজারে দে টাইম যদি নাচি নাচি আজরাইলে ধরে তাহলে কির গ্যারান্টি জুরহানা কিয়র তো জান নামাজ যাইতে মনে হন না জান্নাতে যাইতে মনে হর জান নামাজ যাইতে মনে হর দিতে রাত তোলা চাই বোনের মাথা ঠিক আছে দেখে যায় তোরা রেড হইলে আব্দকে তুলি ফেলে আর বাসকালীন মানুষের ব্রেন বেলা বেড়া এবার জান্নাতে থাকতে হয়তো যাইতে মনে হর ডানা তোর তুলি দেহন আল্লাহ আর কবুল করক জোর হন আমিন আর জোর হন আমিন এবার হন আল্লাহু আকবার ইয়া রাসূলুল্লাহ বালা লাগেন না বালা লাগেন না এবার একজন শায়ের কি হরনুন শায়ের হদ দে रश चटगामी कभी जन्नत की तलबगार नहीं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह रश चटगामी कभी जन्नत की तलबगार नहीं के रश चटगामी कभी जन्नत की तलबगार नहीं तो किसके तलबगार हूँ तो चाहिए रज़ाए नबी आमीन हन डर करी आमीन आरो जरहन आमीन आमीन आरा बोन नबीर राजी खुशी शायदी ठीक ने बेटी ठीक अतुल हन ना ठीक ने ठीक अरे चाहिए रज़ाए नबी बस यही अरमान मेरा चाहिए रज़ाए नबी बस यही अरमान मेरा ओ चाहिए रज़ाए नबी बस यही अरमान मेरा चाहिए रज़ाए नबी बस यही अरमान मेरा बस यही अरमान मेरा बस यही मान मेरा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह 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 चाहिए रज़ाए नबी
नबी बस यही अरमान मेरा चाहिए रज़ाए नबी बस यही अरमान मेरा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब माशाअल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह ओहो दिलो जा इश्क नबी पर है कुर्बान मेरा 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 या रसूल अल्लाह तेरी उल्फत ने जिया रखा है ईमान मेरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मरहबा मरहबा अन्नरा केन माइतो इतरा तो बाला लाइले मरहबा हो आय आबार शेष करी अन्नरा साई तेरी उल्फत ने जिया रखा है ईमान मेरा जुरहान या रसूल अल्लाह इनल द डायरेक्ट लाइव আর হতে না আছে সন মই যে মোবাইলে তো সারে দিয়ে আশরাফ ফক্সি বলহত ভূমি করবান এটা এনে গদ বরমাসে বানি হবান ঠিক না বেটি অতছ দুই নম্বর এটা লে মানুষ ফল এক নম্বর মানুষ নসিনি ওই স্বর্ণ নকিনে ওই কি হতিম বাইরে দিন রে সিটি গুলোই ফল গিয়ে ঠিক না বেটি ঠিক তো খড় দেখতে মুসলমান লই রে আল্লাহ আর কবুল করক আমিন এড়ে তন যদি ব্যান ফেকে গিয়া কিতেরা মিতেরা পুরো নামও তাই ফোর গি অ্যাক্সিডেন্ট ফরতে তোটা বেন না জানিতে ইয়া এই যদি থাকতো চলতো এড়ে বহুত জোয়ান ফুয়া বহুত বুড়ো পর্যন্ত আবশ্য পর্যন্ত ফুয়ানুর ওদি ঠ্যাং মারি আইরে ইতের আর উড়ি আইরে হইতে তো বইন আবার আল্লাহ ভাষ্য আল্লাহ ঠিক না বেটি ঠিক আর জোর হনা ঠিক নে ঠিক এত সুন্দর নতুন নাত রাসূল উন্নয়ন দে একখান 10 টিকা ফাড়াই কে দিতে গিয়ন না হারাম ঠিক না বেটি ঠিক আল্লাহ কবুল করে আমিন তোরা কেন কে তাই কে এন না যাই বাস করলে হইল না ওইতে সব কি রুড়ো আর বন নইব তো জোর হা মারহাবা মারহাবা এবারে ইন আরগ্য কালাম এর পরে দেয় কি তাইর আরগ্য কালাম মানে কে প্র্যাকটিস করি দে এই মাত্র তোরা গিয়া করতে লেখা শেষ হই দিবে কেন প্র্যাকটিস করে ফেলাইছো